भद्रकर अशांति पछरे बीजेडी हाथ थंबनेल देखि तो आपण माने जानि पारुथिबे मु कहा कथा कहबाकू जाउछि। आपण माने निश्चित न्यूज रे देखिथिबे जोथिरे केवल पुलिस वाला माननकू आघात होईछि आ कहार किछि क्षयक्षति होई नाही। देखंतु कहार किछि हो कि न हो किंतु ए गामुछा वाला माननकर बहुत किछि होईछि। सेति पई ए माने बहुत गुळा वीडियो बनै बीजेडी दल को बहुत दोषी करिसंती। तेबे तबे बीजेडी दल को जहा को मते किछि फरक पड़ुनी किंतु ए माने जो नवीन बाबू को नारे कहिसंती ठीक अछि। सेति पई मु वीडियो को बनाया पई बाध्य हेली कारण जने 1,40,000 टंकार चश्मा पिंधुवा व्यक्ति और जने केवल धला रंगर कपड़ा पिंधुवा व्यक्ति मध्य बहुत पार्थक्य थाए। नमस्कार ओडिशा, जय जगन्नाथ। ओडिशा एडवेंचर पुणी थोड़ा आपण मानकु स्वागत। वीडियो स्टार्ट हवा पूर्व मु कहि दउछि ना मु बीजेडी दलरु ना मु बीजेपी दलरु और ना मु कांग्रेस दलरु। मु भारत एवं ओडिशा रे जने साधारण जनता हिसाब रे हम ओडिशा रे लोक माने केमिति एकजुट रहिबे, ओडिशा केमिति शांति रहिबो एवं ओडिशा रे लोक माने केमिति एजुकेटेड हेबे सेति पई मु वीडियो को बनाउछि। ओडिशा रे किछि एमिति गामुछा वाला माने बुलुचंती जो मानकर कहवा कथा जे ओडिशा रे हिंदू माने सुरक्षित नांत। अरे भाई ओडिशा हमर हिंदू राज्य। ओडिशा सरकार प्रथमे हिंदू मान को मान्यता दियंती से सुभद्रा योजना हो कि काला योजना हो प्रथमे ना तो हिंदू मान करी आसीताए तबे हिंदू माने केमिति सुरक्षित न रहि परिबे। एमिति कथा जदि आपण एमान को सामना रे कहिबे एमाने उल्टा आपण को ही दोषी कर देबे आ कहबे तमे होची बीजेडी दल लोक तमे चाहुनो जे ओडिशा रे हिंदू माने जागृत हो बोली। माने एही परि भाव रे एही अंधभक्त माने वर्तमान सोशल मीडिया रे हिंदू मान को टार्गेट करी पॉलिटिक्स खेलुछंती आ माने तांकर दादागिरी चलैछंती सोशल मीडिया रे। आ जो नवीन बाबू हमको छोटो बेलरू फ्री एजुकेशन स्कूल फ्री रे खाइबा स्कूल फ्री रे कपड़ा स्कूल फ्री रे बही कंटक देई आछंती सेही नवीन हमको ना रे माने बहुत किछि कथा कहिसंती। देखंतु छोटो मुह बड़ कथा हे जाई पारे। भाई तमे बीजेडी दल को जहा भी कुओ मते किछि फरक पड़िबोनी कारण बीजेडी दलर किछि एमिति नेता माने अछंती जो माने को कुकर्म जगु आज बीजेडी दल दांडो रे बुलुछंती। आ रोइला बीजेपी कथा देखंतु बीजेपी वाला किछि एमिति काम करिसंती जोथि पई मु बीजेपी को बहुत सपोर्ट करे। आ रोइला ए गामुछा वाला माने ठीक अछि ए गामुछा वाला मानको विषय रे तमे जदि सत्य कथा जानिबो ना ताले छी करिवो। हम ओडिसा रे किछि एमिति गामुछा वाला माने बुलुछंती जो मानकर कहबे कथा से माने होचि कट्टर हिंदू आ बाहर चंती ओडिसा रे हिंदू मानको जागृत करिया पई। किंतु भाई कोन कहिल आपण माने भी टिके सुनंतु ए भांगीबा जहा भी सब कार्य से सब घटिला ना या पछरे बीजेडी रे हाथ कोड ना कोड भाई कहउचंती निजको कट्टर हिंदू बोली आ आसीचंती हिंदू मानको जागृत करिया पई। ताले भाईंकर काम होची हिंदू मानको गोटे पॉजिटिव विचार देबा कथा किंतु भाई कोन करूचंती निज वीडियो रे बीजेपी को सपोर्ट करी बीजेडी को बदनाम करूचंती। आ एही काम केबे हिंदू माने करंतीनी केवल एही अंधभक्त माने ही करंती। भाईंकर कहबा कथा होची बीजेडी रहिले ओडिसा रे हिंदू माने सुरक्षित रहिबे नाही केवल बीजेपी आसेले ही ओडिसा रे हिंदू माने सुरक्षित रहिबे। ताहेले जो बीजेडी दल 24-25 वर्ष शासन कला ओडिसा रे सेतेरे कोन हिंदू माने सुरक्षित नथिले। एही किछि गामुछा वाला माने बीजेडी दल को बदनाम करिया पई नवीन बाबू को नाम को व्यवहार करूचंती। आउ खाली एतिकु नो भाईंकर प्राय वीडियो रे नवीन बाबू एया कला नवीन बाबू सेया कला कहि लोक मानको मुंडर गोटे घुणा विचारधारा पुरौचंती। आउ एही सब काम केउ माने करंती जानिच से भोडुआ बीजेपी दलर अंधभक्त माने जो माने बेकरे गामछा पकाई सोशल मीडिया रे से लोक मानको ब्रेन वॉश करंती। आउ बीजेपी दल को मु कोन पई भोडुआ कहिली लाज जाई देखो जानि पारिबो। भाई जदि तम मुहर टिके लाज थांता ना ताले तबे नवीन बाबू प्रति एमिति कथा कहि न थांतो। 1999 साइक्लोन कथा मने अछि जो 10,000 अधिक लोक मरि जाइतिले 10 लाख रु अधिक लोक तो गृहहीन ही जाइतिले सेमानक घर द्वार किछि नथिला। बाहर राज्य लोक माने कोन कहउतिले जानिच जे ओडिसा को केबे कम बैक करि परिबो नै ओडिसा सब दिन पई गरीब रहि जिवो किंतु से महाप्रभु को माया देखंतु निज जन्मभूमि को केमिति से मिटाई देबे। जेते बेले निरीह लोक मानक ऊपर विपद आसे सेते बेले जय ना जणे मोसिया ए लोक मानक सहायता करिया पई आसी थाए। आ सेते बेले हम ओडिसा लोक मानक एकजुट आ नवीन बाबू को परिश्रम जगु आज ओडिसा एठिरु एठी ठिया हेची। किंतु वर्तमान तो हम ओडिया लोक मानक ही सपोर्ट करू नाहंती माने ओडिया लोक मानकर विरुद्ध रे ठिया हेचंती तो केमिति आउ आगु ओडिसा आगु बढ़िबो आपण माने निजे भाभी थरे भाभी देखंतु। ताहले एबे चलंतु भाईंकर असुविधा कोन जानिबा आ भाई को टिके ओडिया भाषा रे बुझाई दबा। बीजेडी हारि सेला परे एबे रक्त चावल चबौछ एबे बीजेडी हारि सेला परे रक्त चावल चबौछि सेति पे एटी सेटी निज लोक लगाई दंगा सृष्टि करूछंती। भाई देखो तुम कथार जना पड़ुछ जे बीजेडी नुह तुम रक्त चावल चबाउछ कहीं बीजेडी वाला तुमको जेल को पठाइथिले सेति पई तुम तांगठार बदला नेबा पई रक्त चावल चबाउछ आ कहीं जेल को पठाइथिले कहीं तुम जो शांति भंग करवा सब भाषण आ जो माने किछि भाईचारार ज्ञान देबे ना अरे भाईचारा ज्ञान तुम आउ काहू दबो माने एही परि भाव रे जो भाई भड़काऊ भाषण देई ओडिसा रे हिंदू और मुस्लिम मानक भितर जो भाईचाराटा भांगुथिले सेति पई बीजेडी वाला माने एंकर नारे केस करी भाई को जेल पठाइथिले आ से माने भाबुथिले जे भाई बोधय सुधीरी जिवे आ भाई मते सुधीरी जाइछंती तो आपण माने देखि परिबे जे केमिति माने भाई
ଗାଈ ଗୋରୁ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ମାନେ ଭୋକିଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ଏମିତି ବହୁତ କମ୍ ଦେଖାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ମୁଁ ପ୍ରାୟ କେବେ କାହାକୁ ଦେଖିନି ଏମିତି ଖାଇବା ଦେବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କର ଟିକେ ଦୋଗଲାପନ୍ଥୀ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଭାଇ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚାନ୍ସକୁ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଯେ କେବେ ଚାନ୍ସ ଆସିବ ଭାଇ ତାର ଭରପୁର ଫାଇଦା ଉଠେଇବେ। ଆଉ ଚାନ୍ସ ଆସିଲା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଦିନ ଭଦ୍ରକରେ ଅଶାନ୍ତିଜନକ କାଣ୍ଡ ହେଲା। ଆଉ ଭାଇ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପୁରା ସବୁ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାଇ ପୁରା ଉଠେଇ ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ମଣିପୁରରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକରି ଏହା ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେ ଭଦ୍ରକର ଅଶାନ୍ତି ପଛରେ ବିଜେଡ଼ିର ହାତ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲା ନାହିଁ? କାହିଁକି ତୁମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଣିପୁର ଉପରେ ଗୋଟେ ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓ ନାହିଁ? କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ଇନକ୍ୱାରି କରି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲ ନାହିଁ ଯେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଆମ ଦେଶରେ ମଣିପୁରରେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଦଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେଉଁଟା ଭାରତର ଛବିରେ ଗୋଟେ କଳା ଦାଗ ପକାଇଦେଲା? କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲନି ଯେ ଦେଖ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଥରେ ବୋଲି କିଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହିଲେନି, ଥରେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଗଲେନି? ଆରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଅଭିଯାନ ଚଲାଉଛି ଯେ ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ, ମାନେ ମଣିପୁରରେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ହେଲା ଯେଉଁଥିରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବିନା ବସ୍ତ୍ରରେ ରାସ୍ତାରେ ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ନିର୍ଯାତନା, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କେତେ ବଳାତ୍କାର ହେଇଥିବ ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ବି ମିଳିଲାନି। ଆଉ ତ କ'ଣ ରହିଲା ଆଉ ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଅଭିଯାନରେ? ମାନେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ? ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଶୁଣି ନଥିଲେ? ନା ସେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକୁ କିଏ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ? ମାନେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଟିକେ ପାୱାର ନେଇ ଯେ କୌଣସି ମାନେ ରାଜ୍ୟର ସରକାର ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ଟିକେ ବୋଲିକି ମାନେ ସୁରକ୍ଷା ବି ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଆଡ୍ ଚଲେଇଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ମୋଦିଜୀ ନେ ୱାର୍ଡ रुकवा दी पापा। ଜାଣିଛ ବାହାର ଦେଶର ଲୋକମାନେ এই ଆଡକୁ ଦେଖି କେମିତି ହସୁଛନ୍ତି? Modi brought us home. He stopped the war, Dad. Wait, he stopped the war? Are you completely sure about that? Because I feel like I'd remember if Modi had somehow hit pause on the war in Ukraine, like it's a Call of Duty game, and his mom just called him for dinner. Seriously, ମୋଦିଜୀ ପାଖରେ ଏତେ ପାୱାର ଅଛି ଯେ ସେ ମାନେ କୌଣସି ବିଦେଶର ଯୁଦ୍ଧକୁ ରୋକିଦେଲେ? ଆରେ ଯିଏ ମାନେ ଆମ ଦେଶର ଯୁଦ୍ଧ, ମାନେ ଦେଶରେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ କଳା ଦାଗ ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ରୋକିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ବିଦେଶରେ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଛତ୍ର ଛାୟା ଥିଲା, ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ିର ନେତାମାନେ ଯେଉଁ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ କୋଠୋପ କରିକି ରଖିଥିଲେ। ଭାଇଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କୁ ପୋଷିକି ରଖୁଥିଲେ, ତ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ କେମିତି ରଖୁଥିଲେ? ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟେ ଚାଉଳ ମିଳିଲେ, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ବି ଟଙ୍କାଟେ ଚାଉଳ ମିଳୁଥିଲା। ମୁସଲମାନ ମାନେ 5 ଟଙ୍କାରେ ମିଲ୍ ଖାଉଥିଲେ, ହିନ୍ଦୁମାନେ ବି 5 ଟଙ୍କାରେ ମିଲ୍ ଖାଉଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ଏଜୁକେସନ୍, ସ୍କୁଲରେ ଫ୍ରିରେ ଖାଇବା, ସ୍କୁଲରେ ଫ୍ରିରେ କପଡ଼ା, ସ୍କୁଲରେ ଫ୍ରିରେ ବହି ଦେଲେ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିରେ ଏଜୁକେସନ୍ ମିଳୁଥିଲା। ମୁସଲମାନ ମାନେ ଇଦ୍, ରମଜାନ, ମୋହରମ ପାଳୁଥିଲେ, ହିନ୍ଦୁମାନେ 12 ମାସରେ 13ଟି ପର୍ବ ପାଳୁଥିଲେ। ଆଉ ଦଶହରାରେ ତ 10 ଦିନ ଛୁଟି। କାହିଁ ନବୀନ ବାବୁ କହିଲେନି ଯେ ଚାଲ ଦଶହରାରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଛୁଟି କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଇ 9 ଦିନ କରିଦେବା, କି ଇଦ୍ ଦିନ ଗୋଟେ ଛୁଟି ବଢ଼େଇ ଦେଇ 2 ଦିନ କରିଦେବା, କି ଚାଲ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା? ନବୀନ ବାବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ। ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ସେଠି ବସିଥିଲେ ବିଦେଶୀର ଖେଳାଳି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଶାର କଲଚର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପାୱାରକୁ ଦେଖେଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦେଶରେ ସରକାରମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେଣି, ମାନେ ଯଦି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଦେଶ ରହିଲା, ରୁଷ, ଆମେରିକା, ବ୍ରିଟେନ, ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ରଥଯାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ବଡ଼ କରିବାରେ ଚାଲିଛି। ମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ତାଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ଆଉ ବଡ଼ ଧରଣର ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ଛୋଟ ମୋଟ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି? ଆରେ ଭାବନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ତ ଏତେ ମୁସଲମାନ, ଏତେ ମାନେ ମୁସଲମାନ ଦେଶ, ତାଙ୍କ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶ ମୁସଲମାନ ଦେଶ, ସେମାନେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନ ରହିବେ? ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାଇଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦେଶ ହିଁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଯିବେ ଯେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ, ଆମେ ଏଠି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବୁନି। ଆଉ ଭାଇଙ୍କର କହିବା କଥା କ'ଣ ନା, ଭଦ୍ରକର ଅଶାନ୍ତି ପଛରେ ବିଜେଡ଼ିର ହାତ। ଭାଇ ପ୍ରଥମେ ତମେ ପୁରା ଜ୍ଞାନ ନେଇକି ଆସ, କାରଣ ଅଧା ଅଧୁର ଜ୍ଞାନ ନେଇ ଆସି ଏଠି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଷଣ ଦିଅନି, କାରଣ ତୁମ ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟସରୁ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ତୁମର ଭିଡ଼ିଓର ଅସର ସାଧାରଣ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ କେମିତି ପଡ଼ୁଛି। ଜଣେ ପିଲା କମେଣ୍ଟ କରିଛି ଏହିପରି ଭାବରେ, ତାହେଲେ ଭାବ ତୁମେ ମୁଣ୍ଡକୁ କେମିତି ଭାବରେ ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ୍ କରୁଛ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ତୁମେ କ'ଣ ପୁରଉଛ? ତୁମେ ଭାଇ ତୁମେ ନିଜକୁ ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା ଯେ ଏମିତି ଭାବରେ ସେମାନେ କମେଣ୍ଟସ୍ କଲେଣି, କାରଣ ତୁମେ ତ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଉନ, ପୁରା ଜ୍ଞାନ ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଉନ, ତୁମେ ଯାହା ଅଧା ଅଧୁର ଜ୍ଞାନ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲ, ସେମାନେ ସେଥିରେ ଭାସିଗଲେ। ଭଦ୍ରକରେ ସେଦିନ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଦ୍ରକର ଅଶାନ୍ତିଜନକ ପୂର୍ବର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଇଏସି ଆସିକି ଆମକୁ ମା କିଆ ଭଉଣୀ କିଆ କରି ଗାଡ଼ି ଦେଇକି ଆମକୁ କହୁଛି 12 ପର୍ବ ମନଉଛ। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଏବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ଶାସନ, ତ ବିଜେପି ଶାସନ ଥାଉ ଥାଉ ଜଣେ ପୋଲିସ ବାଲାର ଏତେ ସାହସ ହେଇଗଲା କେମିତି କଥା କହିଦେବ?
अरे आईन जो मैंने आईन मान तले काम कर पुलिस हो आईएएस ऑफिसर हो मुख्यमंत्री हो से प्रधानमंत्री हो समस्ते भाई समस्त जाति धर्म को समान दृष्टि देखती आ जन पुलिस वालार एत साहस होगा से जन को धर्म को नहीं एमती कथा कह आपर कौन है से माने से एरिया ठीक अच्छे से एरिया गोटे हिंदू पिला माने इंस्टाग्राम रे माने धर्म विरुद्ध गोटे पोस्ट करथिला एमती ठीक अच्छे तो सामाने कौन से एकजुट हेले आ जाकि पुलिस ऑफिसर पाखरे माने पुलिस स्टेशन में एमती कंप्लेन करिले जे एमती माने परिछंती जोड़े माने पिला हम धर्म विरुद्ध रे माने एमती कथा कहउछंती आ भाई तुमको कहि दोछि तुम यूट्यूब इंस्टाग्राम ट्विटर जोटी जाओ एठी खोलिक देखियो माने एमती हिंदू मुस्लिम केते चली समस्त को कौन धरिक जेल रे पुरे देबे तुम निजे कह भाई एत जन को जेल रे पुरे तो जेल जगह ही रही ठीक अच्छे माने जोटी देख मुझे निजे देखी फेसबुक रे देखी एपटे हिंदू से मुस्लिम गाड़ी दौरान से हिंदू गाड़ी दौरान से पुलिस धरू ना पुलिस मैंने जानी एटा मैंने एमती कमेंट तो बहुत चलता ठीक अच्छे तो से ध्यान देले कारण जदि जन को धरवा समस्त को धरवा पड़ो आउ जो पुलिस एक्शन न ले एम बाहरी पड़े आंदोलन करने आपने देखिपे मैंने एम पूरा गोष्ठी को धरी बाहरी पड़े पूरा आंदोलन करने आमको न्याय दरकार आपर एंट्री है पुलिस मैंने आसिले मैंने बुझेबा चेष्टा करते कौन पर रैली एमती बाहर कल कौन होमती कि कौन शुणिले पूरा पुलिस ही पूरा आक्रमण स्टार्ट करदे देखो पुलिस हूँ आईन सुरक्षादाता आईन को सुरक्षा कर काम हो पुलिस ऑफिसर मानकर तुम जदि से आईन उपर हाथ उठेदेल भाई तुम आईन आगे दोषी हो गल बर्तमान से तो कौन करते तो आईन उपर हाथ उठेदेले बा आईन आगे दोषी हो गले आ जो भाव में आरंभ कले पुलिस मान चार्ज से कुआडे जी से निजे रास्ता खोजी पाइले आ जो मुसलमान भाई मैंने पुलिस मान आक्रमण करते तो नहीं पूरा बर्तमान मामू हाजत से आजिकल बड़ बड़ नेता मैंने कहीं गोड़ उपर गोड़ दे बस जान केवल यही कारण से जानते एमती गोटे अंधभक्त अच्छा आ वर्ष सारा तो किसी कम करेंगे इलेक्शन आसिले एम मुहर टंका फुकीदेवे आने चित्कार छाड़ा आरंभ करदे जे हिंदू मैंने जाग तुम तो सुरक्षित ना देख मुसलमान एमती कर देख मुसलमान सेमती कर बाहरी आस आम हिंदू मैंने बाहरी गले दंगा स्टार्ट आरंभ करदे आउटी थी से पुलिस ऑफिसर पाखे मैंने भाभी देखो सामने दीपावली आसमर जो पुलिस ऑफिसर आसी आमको एमती कथा कह आमको केमी लगे आ भाई जो चार्टा देखुंत ये कौन लिखा जान माने मुख्यमंत्री नवीन बाबू को संबोधन करी निमंत्रण पत्र पड़ जाऊँ भाई आमको भी ओडिया पढ़ी आसे आ रहा से बीजेडी दल नेता भाई से ऊपर को आँच आसी माने धर्म उपर को आम धर्म उपर आसने आम कौन करते आम भी एकजुट होते आम भी जाकि पुलिस स्टेशन कंप्लेन करते कि पुलिस ऑफिसर किसी कही न था आम आंदोलन करते से भी एमती करें कि भाई कौन कहले सबू पूरा ब्लेम सबू नवीन बाबू ऊपर लदिदेले नवीन बाबू तो सबू ए मूलधर आ भद्रक जिते बड़े तो अशांति चलते से तो मोहन बाबू सरकार थे मोहन बाबू तो मुख्यमंत्री होते मोहन बाबू था बीजेपी सरकार था जो पुलिस ऑफिसर एत साहस है से आसी मुसलमान को एमती कथा कही धर्म को एमती कथा कहीदेले ए आम भी कहीपर जे ए बीजेपी हाथ अच्छे ठीक अच्छे अंधभक्तर सीमा थाए अंधभक्तर सीमा थाए तुम्हें जो प्रकार माने हिंदू ना को यूज करी तुम्हें जो प्रकार काम करना से लोक मैंने तुमको अंधभक्त कहते आ केवल ये भाई ठीक अच्छे ये गामुछा वाला भाई मैं भिडियो बनाऊली आ जहाँ को हेड लगी जहाँ को बाधि गोटे सरी आ जो बीजेपी दल समर्थक बीजेपी बीजेडी दल समर्थक बर्तमान भिडियो देखुच तुमको किसी बाधि से भी सरी ठीक अच्छे केवल भाई ये भिडियो बनाऊली मुझे आदि आपण मैंने चैनल नुआ आपण मैंने मत नुआ देखुं भिडियो को लाइक कर सब्सक्राइब करूँ आपण एमती नॉलेजफुल और हेल्पफुल कंटेंट मिलूँ आपण मानक तो से गोटे लाइक और सब्सक्राइब भी कर दियो।